Today we read a story, A Tiger in the House. You are going to read A Tiger in the House. What do you think the story will about? A tiger entered a house, or someone pets a tiger in his house, or something else. What do you think? तुम कौन भावुच गप विषय ए टाइगर एंटर द हाउस गोटे बाघ घर भीतर को प्रवेश कला और समन पेट्स ए टाइगर जमीती आम बिलई कुकुर को पोषुंट सेमती जड़े बाघ को पाली घर भितर लेट अस रीड द स्टोरी टिम्पथी द टाइगर कफ was discovered by grandfather on a hunting expedition in the Tarai jungle near Dehradun. Dera bahata kuate Dehradun. Koti, here writer says, grandfather was discovered a little tiger when he was hunting in the Tarai jungle near Dera और Dehradun. कोई ग्रांडफादर बुढ़ापा जनक शिकार करने जो जाते तराई जंगल को से जंगल भितर से टिम्पथी बोली गोटे छोट बाघ छुआ को पाई ग्रांडफादर वाज नो शिकारी बट आज ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक हिल्स better than most people, he was requested to accompany the party. Grandfather was no शिकारी प्रकृत बुढ़ा देपा शिकारी नथिले but he knew the forest of Shivalik hills better than most people. किंतु तांकर धारणा बहुत थिला कोठी ना शिवालिकी जंगल उपरे शिवालिकी पर्वतर पाददेश थिला जंगल उपर तांकर बेटर नॉलेज थिला बहुत ज्ञान थिला ही वाज रिक्वेस्टेड टू अकम्पानी द पार्टी से तांका संगरे किछि लोक नेकी जिबाकू अनुरोध कले इट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल वेरी इंपोर्टेंट पर्सन फ्रॉम दिल्ली तांका संगरे को माने संग वाले ना मोस्ट इम्पोर्टाट पर्सन फ्रॉम दिल्ली दिल्लीर अति गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति मैंने सहित गले कौन करने टू एडवाइज ऑन द लैंड एंड द डायरेक्शन द ब्रेथ शुड टेक वन्स टाइगर हैड बीन स्पॉटेड दिल्ली में जो लोक मान कार्य थिला कौन ना जंगल भितर गोटे देखा बाघ देखा मात्रे शिकारी मान को तान दिग विषय परामर्श दबा द कैंप इटसेल्फ वाज स्पॉटेड 7 large stands, one for each शिकारी गोटे शिकारी पाई हंटर पाई कौन थिला ना 7 large टेन्स 7टा तंबू थिला बड़ बड़ तंबू थिला ए डाइनिंग टेंट खाया गोटे तंबू थिला एंड नंबर ऑफ सर्वेंट्स टेंट चाकर बकर रही बहु संख्यक तंबू मध्य थिला द डिनर वाज वेरी गुड जो डिनरटा के रात्रि द डिनर वाज वेरी गुड वेरी टेस्टी आज ग्रांडफादर एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स खाद्य खाई सारापर बुढ़ापा एडमिटेड कर स्वीकार कले द डिनर वाज वेरी टेस्टी इट वाज नॉट ऑफन दैट वन सॉ हॉट वाटर प्लेट्स फिंगर ग्लासेस 7 or 8 courses इट वाज नॉट ऑफन आगुरी केत देखा नाला जे एत रकमर खाद्य सुआदिया खाद्य खाइबार देखा नाला
ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗରମ ଜଳର ଥାଳି, ହାତ ଧୁଆ ଗିଲାସ ଆଉ 7-8 ରକମ ଡିସେସ୍, ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ 7-8 ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଥିଲା। But that was how things were done in the days of the viceroys. But that was how things ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ but that was how things were done, କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଭାଇସରାୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜର ବଡ଼ଲାଟ ତାଙ୍କୁ ଭାଇସରାୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ଭାରତରେ ଭାଇସରାୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଣ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାକି ଯେମିତି ତମ୍ବୁ ମରା ହେଇଛି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଲାଟ ମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଭାଇସରାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବା ତମ୍ବୁ ମରା ହେଉଥିଲା। There were also some 15 elephants, ତାଙ୍କ ଭିତରେ 15ଟା ହାତୀ ଥିଲେ। 4 of them with howdahs for the ଶିକାରୀଜ୍, ତା ଭିତରୁ 4ଟା ହାତୀ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। and other specially trained for taking part in the beat, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ହାତୀ ରହିଲେ 4ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 11ଟି ହାତୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ନେଭର ସ ଏ ଟାଇଗର, ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଳି, ସେମାନେ ନେଭର ସ ଏ ଟାଇଗର, କେତେବେଳେ they never अरे the sportsmen never saw a tiger, nor did they shoot anything else. ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ, କେତେବେଳେ ବାଘ ଦେଖିନଥିଲେ। ନଟ୍ ଡିଡ୍ ଦେ ସୁଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, କି କିଛି ଶିକାର କରିନଥିଲେ। ଦେ ସ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଅର୍, ପିକକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ବୋର୍, କେବଳ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ହରିଣ ଦେଖିଥିଲେ, ପିକକ୍ ମୟୂର ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରା ଦେଖିଥିଲେ। They were giving up all hope of finding a tiger, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଆଶା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏ ଟାଇଗର, ଗୋଟେ ବାଘ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଆଶା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। and were beginning to shoot at jackals, କେବଳ ସେମାନେ କ'ଣ ଶିକାର କରୁଥିଲେ, କେବଳ ଜାକେଲ ମାନେ ଶିଆଳମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। When grandfather strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, କେବଳ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଜେଜେବାପା ଅବଶିଷ୍ଟ ଶିକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି କିଛି ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ତଳକୁ ନୀରବରେ ଖୁସିରେ ବିତରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? discovered a little tiger about 18 inches long, ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ କ'ଣ ନା 8 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆ ଦେଖିଲେ। କେଉଁଠି ବସି ନା ହାଇଡିଂ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ରୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ବ୍ୟାନିୟନ ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ବରଗଛ ଓହଳ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇଥିବାର ଭିତରେ ସେ ବାଘ ଛୁଆଟି, 8 ଇଞ୍ଚର ବାଘ ଛୁଆଟିକି
बुढ़ापा देखिले। ग्रांडफादर पिक्ड अप हिम अप, जेजेबापा ताको उठे आनले एंड ब्रॉट हिम फ्रॉम आफ्टर द कैंप। तापर से कैंप रु घिति आसिला कोठी की ना हार्ड ब्रोकन अप। जेतेबेले जेजेबापा उठे आनले से बाघटी को तापर शिविर भांगिया पर ताको घर को आनिले। तापर कौन है लाइक ही had the distinction of being the only member of the party to have begged any game dead or alive। और जेजेबापा होउछन जड़े व्यक्ति जे कि शिकारी दल भितर मृत्यु बा जीवित जेकोसी क्रीड़ा हासिल करि पारुथिले।